Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice suivant sur les bisectrices d'un triangle. في هذا الفيديو سنصحح التمارين حول منصفات مثلث. Cette figure montre un cercle d'origine O, puis E et F, deux points du cercle C. K est le milieu du segment EF. La bisectrice de l'angle EFO coupe le segment OK en point J. Montrez que EJ est la bisectrice de l'angle FEO. لدينا K منتصف EF القطعة EF بحيث E و F هما نقطتان من الدائرة C التي مركزها O. منصف الزاوية EFO يقطع OK في النقطة G. بين أن نصف المستقيم EG هو منصف الزاوية FEO. لدينا في المعطيات النقطتان E و F تنتميان إلى الدائرة C. إذن فالمسافة OE تساوي المسافة OF، وبالتالي فإن المثلث OEF متساوي الساقين في النقطة O. زاويتي القاعدة لهذا المثلث هما OEF و OFE. هاتان الزاويتان له. Les points E et F sont deux points du cercle C de centre O. Donc, les distances OE et OF sont égales. D'où le triangle OEF est isocèle en O. Donc, les angles de base sont les angles OFE et OEF. Donc, les angles OEF et OFE ont la même. لدينا K منتصف القطعة EF. إذن فالمسافة KE تساوي المسافة KF، ولدينا المسافة OE تساوي المسافة EF. إذن فالمستقيم المار من K و O هو واسط المثلث EFO المار من النقطة O، من الرأس O. On a K est le milieu du segment EF. Donc, là est égal à la distance KE. Et on a déjà la distance OE est égale à la distance OF. Donc, la droite passant par les points O et K est la médiatrice du triangle OE. بما أن النقطة G تنتمي إلى المستقيم OK أي واسط القطعة EF، فإن GE تساوي GF، وبالتالي فإن المثلث GEF متساوي الساقين في النقطة G. Puisque J appartient à la médiatrice OK, on a la distance EJ est égale à la distance FJ. D'où le triangle JEF est isocèle en J. إذن فالمثلث EFJ متساوي الساقين رأسه J، وبالتالي فالزاويتان GFE و GEF هذه الزاوية وهذه فهما زاوية القاعدة وهما متقايستان. إذا عندنا هاد ثلاثة الزوايا بثلاثة متقايسين.
وشفنا في الأول بأن الزاوية EFO ou bien OFE والزاوية EOEF الزاويتين التاليتين متقايستان لهما نفس القياس. إذن فالزاوية التالية تقايس هذه الزاوية. On a le triangle JEF est isocèle en J. Donc, les angles JFE et JEF sont les angles de base. Donc, ils ont la même mesure. On a déjà les angles OEF et OFE ont la même mesure parce qu'ils sont les angles de base du triangle isocèle OEF. Ça, on l'a déjà. Donc, de tout ça, on conclut que l'angle OEJ et l'angle JEF ont la même mesure. D'où la demi-droite EJ est la bissectrice de l'angle OEF.